MLA Ranjit caught some miscreants while loading tons of banana plant on a truck illegally from the forest reserve land on Sunday. The banana plant was being taken to West District, cutting down from Ramchandragarh constituency area. While speaking about the incident, MLA Ranjit said that some big companies and business persons are sending people to collect as much banana tree they could get from the forest reserve land, despite not having any permission of legal paper from the forest department to cut down the trees from the hilly mountains. Moreover, the forest department officials of the area are knowing unaware of the fact that these illegal activities have been going on for over many days. MLA Ranjit allegedly said that the forest department should take major initiative to protect the forest property that would also help to prevent deforestation in the area. Manka mo ani Ramchandragarh constituency elakao oro tumi digaso yandaro oro কয়েকদিন আগে আংমুখা যে অরন খালিগু খনো তা তানে ক্লাঙ্গি থাং ট্রাক অরন ক্লাঙ্গি থাং দেখা তিনি কা চরপ সাকায় মানজাখা দেখা অরনে খালিগু খনো তো ক্লাঙ্গি আলকা জায়গা বড় সার্চ লামইयो আলকা জায়গা ওটা দেখা অমত র মেটেরিয়াল মো ফরেস্ট নি খালিগু ফাং ফরেস্ট জায়গা নি মো রিজার্ভ জায়গা নি দেখা অর এনवायरमेंट নি প্রশ্ন তঙ্গো হ্যাঁ পরিবেশ নি প্রশ্ন তঙ্গো দেখা অ জায়গা ও চুপচাপ বিন কোন ফরেস্ট নি কাগজ করেই অর থালিক সারা তা থালিগু ফাং টানি তলাংনানি অমত খাইমে না কান অর এলাকার পরিবেশ তা মুনাই जों কিছুদিন আগে এনवायरमेंट দিবস পালন খাইয়া তো খাইও অথচ আর ফরেস্ট দङ ফরেস্ট রক অবন নুক নুক যাহাকে মকল খলবই দङ बेखौ ताबो नुखाब्ला आरो आसे जे बुफां कानि पें खामानि खालि गोबां मानसिखौ ट्राक लुट खाइ दङ अथच आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट दङ बरनो कोनो खेल करे तिनि आंनि जे आरो फाइन रमना नांगौ अबन जे फरेस्ट डिपार्टमेन्ट जरा आरो खाइले बर खाइतन बनो जर खालि सारा बन कोनो कागज पत्र करे अरनि र मेटेरियल ट्लांगे आनि कोनो आपत्ति करे नि कागज पत्र तंखाय फरेस्ट नि लाइसेंस तंखाय फरेस्ट नि परमिशन तंखाय बाइटल तंखाय ट्लांगे आनि कोनो आपत्ति करे किन्तु आबन कोन कागज पत्र करे हा और बर तलांगो आको आने लामा किने थालिक नायथं तमनि जाति थांखा बरं नुगै थां कतको अब तानि खिबे के बर सेस के खिबे के सार बर तामनि बागै तानमान केलाय बर थालिक तलांगै बरं मनो सार्च खालामो आलका जागा तलांग बने कारखाना दङ अ कारखानाव बर सार्च खालामो चा बागान बिबनो जागार बर बिबनि सब ताबो जेतां कमाता अमत हाति बासा नि सिकांगरको को दाखलाय अब तां साइमिया तबे अल लोकेल किसु अर जारा फालनाय र अर मन बन लगिरनाय किसि बर किसा दङ जारा बरि कंसेन बर र के बरबो त सियाना एका अबन साका अबन नेक्स्ट तो जाते भविष्यत अर ता तांखुन ता तान सितुन हनि आं बरंग साका गावमन बरंग नि लास्ट बरंग नाय बरंग जे तानमन म प्लानखुन किन्तु नेक्स्ट जुदिं काकमन याफ्रि कराग्रम जा However, the MLA did not take any action this time and let them go by giving a warning. ওইদিন আমি খুঁজছি তোমরা এটা চুরি চুরি করে এখান থেকে নিয়ে যাবে এটা এখানে এনवायरमेंट যে নষ্ট হয়ে যাইতেছে এটা তোমরা দেখছনি তোমরা পারমিশন Reported by Biplav from Khwai, Chini, Khorang.